din din tanaka 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 din kudda tanaka din 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 tanaka dadir ಗಿಡದ kudda kudda din din tanaka din kudda 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 ta 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 no. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೀಸನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ 24 ಮೇನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇಳ ಮೇ 10ರಿಂದ ಜೂನ್ 9ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಳಸಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು 30 ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ದಿರೋದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರ್ಗೂ ಇದೆ, ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ.